आश्रमाचा वटपाय तुलना संकटी पावावे निर्वाणी रक्षा देव मंगल बुद्धि योग ज्ञान बुद्धि दर्शन मात्रे मन स्मरणे मात्रे मन कामना मुक्ति जय जय भगवंता गुणवंता जय श्री कमलाकांता जय जय भगवंता सुधर्म सापाया अवतरसी तूया युगा युगासी निर्दारुणी तुष्टा निज भक्ता होशी मुक्ती दाता जय जय भगवंता गोदामृत द्याया जनते ते निर्मियसी संता ते सात्विक भक्तीने तत्पद धरिता तू होशी मग करिता जय जय भगवंता ओवाळी तो तुझला प्रेमाने श्रद्धायुक्त मनाने भक्ता कल्पतरू तू असता भगमनी कसली चिंता जय जय भगवंता क्षीरसागरवासी प्रभु असशी लक्ष्मी उभी चरणाशी अनंत नामानी निज भक्ता दाविसी रूपनंदा जय जय भगवंता गुणवंता जय श्री कमलाकांता जय जय भगवंता आरती भक्तराजा दिव्य उपदेशा अवतरे जगमाते आरती भक्तराजा दिव्य उपदेशा अवतर जगमाती हरिहरि राजा राजा सहवास ब्रह्मनिलयास अमरिमरनाथ कैवल्यडोळा कैवल्यडोळा आरती भक्तराजा उपदेशा अवतर जगमाती सद्गुरु राजा आरती भक्तराजा अन्नपूर्णा मोक्षलक्ष्मी सिद्धिपदाती दामी सिंधुरा चल्याचा भक्ता काजा आरती भक्तराजा अवतार जगमाजी सद्गुरु राजा आरती भक्तराजा भक्तनाथ माझा दादांचा नाथ आधी देवी तुझाचा जरी अखंडवासा आरती भक्तराजा नाम रूप तेजा अवतरे जगमाजी साई सद्गुरु राजा आरती भक्तराजा पूर्णगरं करुणावतारं सौदारसारं विजेन्द्रारं रामचन्द्रं देवं भवानी दत्तन्दवामि कालीन लोटाङ्गणवल्लीन चारणडोळ्यान वारिन रूपसुते श्रीअरङ्गनानन्दभोजन भाग्यवारि नमः त्वमेव माता त्वमेव बन्धु त्वमेव विद्यारमण त्वमेव सर्वं मम देव हरे राम देव यज्ञं परस्मै नारायणाय समर्पयामि अतुलं केशवं रामनारायणं शुक्लामोदकं वासुदेवं श्रीरामनाथं गोविन्दं जानकीनायकं हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे देवाला आरती द्या पादुकांना आरती द्या गुरु पादुकांना आरती द्या बस आपण सगळ्यांनी आरती द्या ओम यज्ञ यज्ञ वैजंत देवासाय धर्माय भगवान्या संध देहरागम